What's up mga ka-warrior? Ano na po dito? Mag-training. Di po palupig ning taga Davao oy. Mag-training po ta diri kay per session man nato ni kay mo ni atong estudyante karon gamay lang kay busy pang uban. Mga kids ni sila kay naay pabotay nga Batang Pinoy karong August. Diri sa Jinsan ni Held. O kinsa man tumudula training no tagtaman aron makadula ta. Lain pag way training kung di ka kumudula ka way training na sayang kayo mo gipa-warm up pa nato na sila man stretching o splitting na pag mag-split mas napay malala na atong bira kay paron mas makataas pagsipa aron samtang bata pa taas ng sipa mo dyan ni ganahan na to sa bata pa magsugod ba kayo nawang split grabe tupigin pa man ko big splitting o moderate ko mananab 8, 9, 10 nice one pa sparring dahil na to na tanaw na to kung okay na ba sila modula or dili si Renel Ray makakuha na nila o pwede na ba sila modula tanaw na to. Thank you. Bye go. Ikot. Nice one. Gawas. Kusga gani. Kusga. Hoy, 50% ba yung sparring ron? Ay 50, 100. Go. Sige.